भगवते वासुदेवाय। जितेबाला समस्त गोपपुरवासी को आज प्रभु से रहस्य द्वारकापुर को आने गरुड़ को डाकी गरुड़ पिठी बसी समस्त आज जाऊँच से रहस्य द्वारकापुर जहाँ को प्रभु निर्माण करते विश्वकर्मा द्वारा। विश्वकर्मा को कही हे विश्वकर्मा जमिति एमिति एक पुर निर्माण करिवो जहाँ कि गोपपुर भली देखा जाउथिबा दरकार। गोपपुर जमिति प्रति घर जमिति करिथिलो सेमिति गोपपुर को आज द्वारकापुर रे निर्माण करिवो। तेणु प्रभुंकर कथा को सुनी विश्वकर्मा सुंदर भाव में तैयारी करिसंती से गोपपुर जहाँ कि जमिति गोपपुरवासी को जना पड़िबनी जे आमे गोपपुर नाहु बोली। तेणु एमिति एक गोपपुर को सृष्टि करिसंती विश्वकर्मा आ प्रभु से जगार से रखापी चेष्टा करिसंती एवं समस्त को नहीं मध्य जाइछंती से रहस्य द्वारकापुर को। गरुड़ पिठी समस्ते ओल्लई पड़िले जेतले समस्त गोपवासी ओल्लई जाइछंती गरुड़ पिठी सेतबेले देखुछंती जे ये तो तांको सेही गोपपुर जे अभिन्न गोपपुर जे गोपपुर जहाँ जहाँ सब थिला इति मध्य ताहा ही अछि। तेणु तेणु समस्ते खुशी हो गले निज निज गृह को समस्ते जाउछंती कई समस्ते जानिछंती एइटा ही आमर गृह। तेणु प्रभु एमिति भाबरे सर्जना करिसंती जे निज निज गृह को से माने आज चली जाउछंती आउ निज निज गृह को एते सुंदर भाबरे सजा जाइछि ताकू देखिला परे आज आनंद मोहित हो जाइछंती समस्त गोपपुरवासी। सुंदर कथा बैनतेयर पीठिरु सर्वे ओलाइले नंद जशोदा को चाही श्रीकृष्ण बोइले। नंद जशोदा को चाही श्रीकृष्ण बोइले। नंद जशोदा को चाही श्रीकृष्ण बोइले। नंद पाई विश्वकर्मा जा निर्माणितिले पिता माता घेनी कृष्ण आपे विजय कले। पिता माता घेनी कृष्ण आपे विजय कले। पिता माता घेनी कृष्ण आपे विजय कले। बोइले नगरे तुम्हें सुखे बास कर शोभा पाऊ अछि किए सत स्वर्गपुर। शोभा पाऊ अछि किए सत स्वर्गपुर। शोभा पाऊ अछि किए सत स्वर्गपुर। गोपनगर तई बलि होइछि सज आपे जा भियाई छंती देवराज। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। जेतेबेले नंद जशोदा तांको पुर रे प्रवेश करिसंती तांको लागिलानी जे ये मो गृह नुह ये मो नर नुहे कि ये मो गोपपुर नुह एमिति किछि अनुभव मध्य हेलानी। आज नंद जशोदा जेतेबेले जाई गृह रे प्रवेश करिसंती जे तांकर गृह जेमिति थिला ताठू आउरी अत्यंत सुंदर होइछि से गृह। तेणु एसब को देखी आज नंदराजा आनंद गदगद हो जाइछंती एवं धन्यवाद दौछंती जशोदा को। हे जशोदा देख देख आम कन्हई एमिति भावरे आम पाई निर्माण करिछि जे एठी भी जना पड़ुनी जे ये गोपपुर नुह बोली। तमे केबे अनुभव करि परिबनी ये गोपपुर नुह बोली। तेणु जशोमती कहउचंती ह नंदराजा आम कन्हई आम पाई केते चिंता करुछि ता पाखरे आमको रखिबो बोली आज केते चिंता करुछि से। तेणु आज आनंद मनरे नंद जशोदा दुई जन से गृह भीतर को प्रवेश करुछंती। पुर देखी नंद राजा मोहित होइले गोपपुर नगर को मनु पासरिले।
ଗୋପପୁର ନଗରକୁ ମନୁ ପାଶୋରିଲେ ଗୋପପୁର ନଗରକୁ ମନୁ ପାଶୋରିଲେ ନିଶିତେ ରହିଲେ ସେହି ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଯାହାର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଯାହାର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଯାହାର ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଦେବ ଚକ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରାଧିକାକୁ ଘେନି ମଧୁହାରି ନଗର ଗୋଟିଏ ଦେଖାବନ୍ତି ଠାବ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ତହିଁରେ ଯାଇ ବିଜୟ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପୁରୀ ହୋଇଛି ଘଟଣା ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପୁରୀ ହୋଇଛି ଘଟଣା ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ପୁରୀ ହୋଇଛି ଘଟଣା ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କୃଷ୍ଣକୁ ଭାବନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ନଗରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ ରତ୍ନ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହେଇ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟରତ୍ନେ ପୁର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜଇରେ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାମା ଜହିରେ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାମା ଜହିରେ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାମା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ମହାନ ସନ୍ତୋଷ ଲୋଭିଲା ଗୋପରେ ଗାଈ ରଖିବା ତହିଁ ପାଶୋରିଲା ଗୋପରେ ଗାଈ ରଖିବା ତହିଁ ପାଶୋରିଲା ଗୋପରେ ଗାଈ ରଖିବା ତହିଁ ପାଶୋରିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ମନେ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଦେଖି ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଜାଣିପାରୁନି କାରଣ ଯାହାଙ୍କର ମାୟା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ବା କ'ଣ ଜାଣିବ ତେଣୁ ଆଜି ପୁର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି ହେଲେ ରାଧା ତେଣୁ ରାଧା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ପୁର ଭିତରେ ଯେ କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବନା କରିହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିହେବ ଏ କଥା ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1600 ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଗୃହମାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଯେଝା ଯେଝା ଗୃହକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ଗୋପପୁର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଗୋପପୁର ନୁହଁ ଏଇଟା କେବେ ସେ ଭାବିଲେନି ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଗୋପପୁର ତେଣୁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇଠି କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ମୁରାରୀ ଘରେ ଘରେ ଚର ଚଇ ସିନ୍ଧୁର କୁମାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋପ ସମୃଦ୍ଧକୁ ପାଶୋରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ଯାଇ ରହିଲେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଯାଇ ରହିଲେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଯାଇ ରହିଲେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ନିଶିତରୁ ଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ପୁର ବାହାରିଲେ ପୁଣ ଶୁଣ ଆଏ ପରୀକ୍ଷିତ ହରିବଂଶ ଧ୍ୱନି ପାପ ନାଶ ଏ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳକୁ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମୁନିବରଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏ ପ୍ରକାର କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପୂଜା କଲେ ନୃପବର ଏଥିର ଉତାରେ କିସ ହୋଇଲା ଗୋସାଇଁ ସାବଧାନେ କହ ତାହା ଶୁଣିବଇ ମୁଇଁ ସାବଧାନେ କହ ତାହା ଶୁଣିବଇ ମୁଇଁ ସାବଧାନେ କହ ତାହା ଶୁଣିବଇ ମୁଇଁ ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବ ଅକ୍ରୁରକୁ ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ଗୋପବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ
ବସିଛନ୍ତି କନେଇ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମା ଏଥର କିଛି ଅନ୍ନ ଜଳାଦି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁରକୁ ଦିଅ ଆଉ ଉଦ୍ଧବକୁ ଦିଅ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମା ଯଶୋମତୀ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଦ୍ଧବ, ହେ ଅକ୍ରୁର, ହେ ଦାରୁକ, ତମେମାନେ ଯାଅ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ଦାରୁକ, ଅକ୍ରୁର, ଉଦ୍ଧବ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ ଯେ ଝାପୁରେ, ଉଦ୍ଧବ ଅକ୍ରୁର ଗଲେ যে জাহানগরে, উদ্ধব পুর গলে যে জাহানগরে, উদ্ধব পুর গলে যে জাহানগরে। মেলানি পাই দারুক সেঠারে চলিলে, যে যার ভুবনকু সেই চলি গলে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। তেণু আজি উদ্ধব অক্রুরକୁ পঠাই দেলে তাঙ্ক নিজ নিজ গৃহକୁ। এবে প্রভু প্রভু দারুক সাথীরে বসি আজি দ্বারকা অভিমুখে যাউছন্তি, যোউটি রুক্মিণী সত্যভামা তাঙ্ক অষ্ট পাটবଂଶୀ মানে অছন্তি সে দ্বারকা নগরକୁ যাউছন্তি। প্রভু যেতବେଳେ যাই পৌঁছি যাইছন্তি সেতବେଳେ রুক্মিণী সত্যভামা এই অষ্ট পাটবଂଶୀ মানে সমস্তে আসি পৌঁছি যাইছন্তি। তেণু যেতବେଳେ সমস্তে নিজ নিজ পুরে সুখ আনন্দরে অছন্তি সেতବେଳେ প্রভু যাই পৌঁছি যাইছন্তি নিজ গৃহরে। রুক্মিণী অষ্ট পাটবଂଶୀ মানে সমস্তে পাছটি নেই যাইছন্তি প্রভুଙ୍କୁ, যে প্রভু এতে দিন হলা কুয়াড়ে যাইଥିଲେ, কাহিঁকি যাইଥିଲେ এ কথা হুয়ে তো অষ্ট পাটবংশী মানে কিছু বুঝি পারি নাহাନ୍ତି, জানি পারি নাহাନ୍ତି। কিন্তু প্রভু প্রভু সেইମାନଙ୍କ ପାଇଁ, সেই অষ্ট পাটবଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋପପୁରଟାକୁ ଆଣି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଆଦି ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଧା ଆଉ 16 ସହସ୍ର ଗୋପବାଳୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ekଥା ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଏ ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଅଛି, ଯେଉଁ ରୂପର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆଣି ଯେ ଦ୍ୱାରକାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଗୋପପୁର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋପବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଆଦି ଅଷ୍ଟ ପାଟବଂଶୀ ମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜି ପାଦ ପୋଛି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କାଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଗରୁଡ଼କୁ, ସୁଖେ ଯାଅ ଖଗପତି ରମ୍ୟକ ଦୀପକୁ। সুখে যাও খগপতি রম্যক দ্বীপকু, সুখে যাও খগপতি রম্যক দ্বীপকু। আজ্ঞা প্রমাণে গরুড় চড়িন আকাশে, রম্যক দ্বীপে মিলিলে কই নিশ্বাসে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। তেণু আজ বিনতা নন্দনকু রম্যক দ্বীপকু পঠাই দেউছন্তি প্রভু। তাপরে নিজ পুরে রহি আজ অষ্ট পাটবংশী মানে প্রভুঙ্কর পাদ ধৌত করে দেউছন্তি, মুখ প্রক্ষাళନ ପାଇଁ ঝরি জল দেউছন্তি এবং প্রভু আনন্দ মନରେ সুস্বাদু ভোজন করুছন্তি। অষ্ট পাটবংশী মানে চারিপটে ঘেরিকি রহিছন্তি, প্রভুঙ্কর সেবা করুছন্তি। এমিতি কিছু দিন চালিগলা, যেতবে সত্যভামাঙ্ক সহিত পশা খেଳରେ মজি রহুছন্তি প্রভু। সত্যভামাঙ্ক সহিত পশা খেଳରେ মজি রহନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଦିନ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଦାନ ପଡ଼ିଲାନି।
तेणु सत्यभामा कहते हे प्रभु एथर आपण निश्चित भाव हारी एथर आपण हारी तेणु प्रभु कहते नाई नाई मु जमा भी हारिनी। तेणु आज एमती भाव में पशा खेल चली दिने सत्यभामा संगे खेलुथिले हरि पशा खेल रे हारिले देव दैतारी पशा खेल रे हारिले देव दैतारी पशा खेल रे हारिले देव दैतारी सत्यभामा बोले तुम्हें हारिल माधई गोविंद बोइले मोर सारजे पड़ई गोविंद बोइले मोर सारजे पड़ई गोविंद बोइले मोर सारजे पड़ई कौतुके भुलाइन कहती गोविंद मोर दान पड़ी अच्छी तुम्हें कर छंद मोर दान पड़ी अच्छी तुम्हें कर छंद मोर दान पड़ी अच्छी तुम्हें कर छंद। तेणु प्रभु होउछंती मायाधर जेतेबेले छोट थिले माँ जशोदा जेतेबेले जमुना को पानी आनिबा पाई जाउथिले सेतेबेले कन्हई कौन करुथिले ना निजे से हांडी माठिया सबू भांगी जितेबले क्षीर सर लवणी अधाम सबू खाई जाउथिले जितेबले माँ आसी पहुँची जाउथिले जे ए सब को किए भांगिला ए सब को किए भांगिला जितेबले कन्हई की पचारती कन्हई कहती माँ मु जानिनी माँ कबारे कन्हई तू जदि जानिनु ताले तो पार्टी सब लगिला केमिति तू निश्चित भाव में खाइचु चोरी करिकी लवणी अधाम खाइचु आ माठिया सब भांगीचु सेतेबेले माँ कर कथा को मिथ्या प्रमाणित करने पाई प्रभु जेमिति माया करती जेमिति माया करती सेमिति आज माया करुछंती। माँ को कहती माँ तमें कौन भावुच मु केते छोट पिलाटी मोर कुनी कुनी हाथ ये जो एते बड़ शिकार तू नहीं रखीचु लवणी ताकू कौन मो हाथ पाइब तेणु ये सबू केवल बिराड़ी काम ये बिलेई माने आसुछंती आउ से हांडी की सब भांगुछंती आउ तमें मो दोष दौच सेतेबेले माँ कहती अरे मु जानी बिराड़ी माने केबे खाई नाहंती कारण बिराड़ी माने मु तो देखी तू निजे जाइचु आउ से माठिया को भांगीचु आउ निजे लोहणी खाइचु किंतु माँ कर कथा को तथापि मिछ प्रमाणित करने जे माँ सतरे देखी देइची ये कथा को प्रभु जानी सारी जे माँ जानी सारी जे मु ही केवल माठियाटा को भांगी खाइची बोली तेणु माँ को मिछ प्रमाणित करने मायाधर कौन करती ना माँ को कहती माँ तमें सबुबले मत मिछ कहूच सबुबले मो ना मत दोष दौच जे मु क्षीर सर लवणी खाइची हेले माँ मु कहूची मु सत कथा कहूची आ जदि मु तोर घरे लुचिकी खाऊची चोरी करी खाऊची ताले ठीक अच्छी मु आज घर छाड़ी चली जाऊची मु अच्छी बोली सीना तू मते कहूचु तेणु मु आज घर छाड़ी चली जीवी तापरे मार स्नेह मार ममता सेठी झरी पड़े कांदी कांदी कोल को नहीं जाती कन्हई की मो कन्हई रे तू की कथा कहूचु तू जदि छाड़ी की चली जीवु ताहले ताहले मु बंचीबी केमिति कन्हई रे मु जानिछि तू केबे खाइनु ये बिराड़ी माने ही खाइचंती तेणु जेमिति माँ को माया करी मिछ कथा कही दियंती सेमिति सत्यभामा सहित जेतेबेले पशा खेलुचंती सेतेबेले प्रभुंकर दान पड़ीनी सत ताकू देखिचंती सत्यभामा हेले ताकू भुलेइबा पाई कहउचंती देख मु कहूची मोर दान पड़ी बोली तेणु सत्यभामा को माया करने पाई प्रभु केते प्रकार माया करुछंती तेणु शेष में सत्यभामा मानि जाउछंती जे प्रभु आपणकर ही दान पड़ी तेणु ये हूँ प्रभु मायाधरंकर माया एमिति अनेक दिन चली जाइछि तेणु जेतेबेले अष्ट पाटवंशी माने बसिछंती आउ अष्ट पाटवंशी मध्यरु रुक्मिणी आज कहउछंती हे प्रभु आपण सबु माया करी सबु कथा को भूले दौरान किंतु गोटे कथा को आमको भूल पारिबेनी जो कथाटा मन भितर आमर उंकी मारी जेपर्यंत से प्रश्नर समाधान न होईछि से पर्यंत आमे कहूथिबु प्रभु आपण किछि भी माया करि पारिबेनी। आज मायाधर हसुछंती पचारुछंती हे रुक्मिणी को माया कथा कहूच तेणु रुक्मिणी कहउछंती प्रभु आपण कहिथिले जे गोपपुरवासी
से राधा एवं 16 सहस्र गोपवाणी को आमको नहीं दर्शन करेंगे कहीं एपर्यंत आमको नेलेनी कि एपर्यंत आमको दर्शन करेलेनी। तेणु रुक्मिणीकर कथा शुणी आज प्रभु मोरुके मोरुके हसुंट। तेणु आज रुक्मिणी पचारुंट अच्छा प्रभु आउ गोटे कथा पचारि जे आपण एते दिन है जाइथिले कुआडे आ कोउठी रहिथिले। तेणु एक कथा शुणी प्रभु कहउछन्ति हे रुक्मिणी मु एमिति एक जगह को जाइथिली केवल तुम मानकर मन कथा को रक्षा करिबा पाई तुम मानकर कथा को रक्षा करिबा पाई मु 7 दिन पर्यंत गोटे जगह को जाइथिली आ से होछि गोपपुर। जो गोपपुर को मु आसीथिली जेबे ठारू आसीछि केबे भी से गोपपुर पाद देई नथिली। 8 वर्ष रे मु आसीथिली आ 8 वर्ष ठारू एपर्यंत मु केबे पाद देइनी से जगह रे। तेणु से जगह को जाइथिली जेतेले तमे माने मोर मने पकेइथिले मो माँ जशोदा कथा मो नंदराजा कथा जिते मन पकई देइथिले मो गोपबालक सहित क्रीडार कथा आउ से 16 सहस्र गोपबाली कथा सेते बेले मु अथय हो गली मन संभाली हेलानी। तेणु जाइथिली गोपपुर को आउ सेठार मु रहिथिली 7 दिन। तदंते प्रभु को चाई पूछिले बाणी एते दिन जाए काई थिलो चक्रपाणी श्री कृष्ण बोइले आंबे थिलु गोपपुरे 7 दिन रही लुटी जाई से ठारी सत्यभामा रूपिणी जे पूछती हरसे कथा एक पूछिबु ए शुण पीतवासे तेणु आज रुक्मिणी सत्यभामा कहउछन्ति हे प्रभु गोटे कथा पचारिबु जे आपण कहिथिले राधा को एवं 16 सहस्र गोपबाली को आमको देखई देबे बोली। हे प्रभु आपण माया करी काहे आमको लुचौछन्ति काहे से मानको आमको देखई दउनांती। आपण कहउछन्ति राधा एते सुंदरी जे तार सुंदरर वर्णना करी हबनी जे 16 सहस्र गोपबाली माने अत्यंत सुंदरी जे सेमानकर रूपर वर्णना करी हबनी सेमानकर गुणर भी तुलना नाही। तेणु जदि से एते सुंदरी एते गुणवती ताहले आम मान को न देखार कारण कौन आपणकर ए कथा शुणी आज प्रभु हसुंट। प्रभु कहते हे रुक्मिणी हे सत्यभामा तमें जहाँ कहूच ता मु निश्चय करी आ तुमर कथा पाई ही मु जाइथिली गोपपुर आउ सेठारे रही 7 दिन तापरे मु समस्त को लेकिन आसी ए द्वारकापुर गोटे रहस्य द्वारकापुर निर्माण करिछि जेमिति कि गोपपुर भली देखा जाउछि से रहस्य द्वारकापुर। तेणु से जगार मु समस्त को नहीं आसी आउ सेठारे समस्त अवस्थान करिसंती आउ खूब शीघ्र मु सेमानक सहित तुम मानकर भेट करेबी। जेतेबेले समस्त अष्टपाटवंशी माने शुणिले जे गोपपुरवासी आसी द्वारकार रही सारे सेतेबेले आश्चर्यचकित हो गले। तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी। आज बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करिबा। भज गोविंद गोविंद भज भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज रे